Então, pessoal, boa noite, boa tarde, já nem sei que horas são. Estamos trabalhando desde ontem, vários dias, assim, para colocar essa celebração no ar. A resposta foi muito boa, bem acima do que a gente esperava. Vieram 30 vídeos saudando fronteiras culturais, e a gente está muito feliz por isso, né? Então, agora, nós vamos ter uma conversa com o ex-ministro Juca Ferreira, do Brasil, ex-ministro da Cultura, um grande parceiro nosso, sempre esteve junto nessa caminhada. A senhora Laura Mota, que é do Instituto Artiguista Oriental do Uruguai, que o Uruguai também, lá no comecinho de 2010, o Ministério da Educação e Cultura ajudou muito o nosso trabalho nas fronteiras, né? Apoiando as iniciativas que ocorriam e ocorrem ainda, né? Só que agora mudou um pouco. Então, a gente quer refletir sobre essas questões também. E a senhora Lucrécia Cardoso, da Argentina, que ela é secretária de Desenvolvimento Cultural do Ministério da Cultura da Argentina, que é muito importante, é uma parceria que a gente quer muito, a gente trabalha ali nas missões, os 30 povos, as cataratas também, o Pampa, então temos muita coisa para conversar. Então, vou chamar nossos convidados aí. Alô, Juca. Opa. Tudo bom, Juca? Boa tarde, Ricardo. Eu estou em Brasília, agora é à tarde ainda, 5h30. Está meio baixo o seu som. Meu som está baixo? Boa tarde, Lucrécia. Boa tarde, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Un gusto estar aquí. ¿Me escuchan bien ahora? Agora sim. Boa tarde, Lucrécia. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Hola, é um prazer estar com Laura, vocês. hola, Ricardo, ¿cómo están? Muy bien. Tranquilo, muy bien, un poco cansado porque estamos a horas trabajando para quedar esto en pie. Es muy difícil, es mucha gente, del norte al sur del continente, mucha gente colaborando. Y bueno, y queremos escucharlas. Un aporte solamente en el inicio. No sé, Lucrécia es una nueva amiga, vamos a decir así. Estamos empezando esta relación muy buena. Laura un poco también, pero Laura acompaña más tiempo aquí en Brasil con Uruguay. Nuestro movimiento trabaja la cuestión de la integración de la cultura, no solamente del arte. El arte es una manera, una expresión muy importante de la cultura, pero no es la única. Nosotros trabajamos con la educación, con los lenguajes, con la memoria. Vou misturar o portunhol aqui um pouco. Trabalhamos com com as comidas, né? O modo de fazer, as paisagens. Trabalhamos muito orientados pela Convenção da Unesco de 2005, e pelas políticas que foram desenvolvidas e implementadas aqui no Brasil, principalmente na gestão Gilberto Gil e Juca Ferreira, e depois de Juca Ferreira continuou essa implementação baseada em 3 dimensões, que é o simbólico. Então, o simbólico para nós é a integração cultural. Tudo que é de integração cultural nos interessa, nós reconhecemos essas iniciativas de integração, e, a partir delas, nós elaboramos políticas públicas para promovê-las, não é? Que é o segundo valor, que é gerar emprego, trabalho e renda. Que em espanhol, não sei, renda é sueldo, não sei como se diz, renda. ¿Sí? Que os trabalhadores da cultura sejam reconhecidos enquanto trabalho cultural. Tá? E, por último, criar comitês binacionais ou trinacionais, depende da região. Todo isso foi muito bem elaborado e, incluso, hoje somos reconhecidos em el Parrasul,
¿no? Los comités binacionales. Pero nosotros creemos que, além de las políticas de gobierno y de Estado, hay que haber un movimiento que no dependa solamente de los gobiernos para que las cosas ocurran mismo, sean implementadas. ¿Sí? Porque el movimiento es es la gente que vive haciendo integración antes que el Mercosur existiese. Las fronteras son así, las fronteras se viven mucho. Pero también, para concluir esta introducción, nosotros estamos creando corredores de integración con las capitales, con otras regiones, con México, con España, con Portugal, donde hay temáticas que nos aproximen. Es una visión bien Paulo Freire, así. Los temas generan la reflexión y los temas generan la integración. Los temas mapean los corredores, ¿sí? Entonces me quedo por ahí, quería escucharlas. Se puede empezar por Laura Mota. Me parece que hubo un problema con Lucrecia. Sí. Sí. No, ella está. Ella está. Ya está, mira. Un momento. Yo la estoy viendo, pero no hay, me parece que no hay câmera. Vamos ver se resolvemos Ela isso. está mudando de dispositivo, já vem. Eu não sei quem é que começa. Você poderia começar, Laura, Juca? Quem você acha que debe começar? Sí, con mucho gusto. Yo tengo una presentación, no sé si la ponen ustedes desde allí o comparto pantalla desde aquí. Não, eu vou passar para ti esta... Eu vou passar para a senhora. Desculpe o meu portunhol. No, está bien. Yo te voy señalando entonces cuando pasas a la siguiente. Tá bem. ¿Está bien? Tá bem. Olha, voltou. Perfecto. Muy bien, ya estamos los cuatro y está la presentación, así que cuando quieras. Pode começar. Bueno, muy bien, un gusto y un honor estar compartiendo este espacio con ustedes particularmente y con todos los que están siguiendo la transmisión. Integro el Instituto Artiguista Oriental, creado hace tan solo 2 años. El instituto se apoya en el pensamiento, ideario y legado de José Gervasio Artigas para promover el entendimiento intercultural, educativo y transfronterizo. Anteriormente, durante estos 15 años pasados, integré diferentes niveles dentro del gobierno de la educación de mi país. Ahora, como ustedes saben, ha habido un cambio de gobierno y, digamos, sigo trabajando desde este Instituto Artiguista Oriental. Creemos que las Provincias Unidas y la Patria Grande, que también soñó Bolívar, son posibles en el entretejido de los pueblos y las culturas. Las fronteras son solamente administrativas y mentales. Artigas, desde sus inicios, en su gesta, integró, podemos ir a la próxima, indios, como es el caso de Andresito Guaycurún, que surge de la fusión histórica de 2 mundos, cacique libertador de la vanguardia norte de Misiones y Corrientes, de la Confederación Paisana de Artigas, o negros como Ancina, Joaquín Lesina o Manuel Antonio Lezama, como se cree que eran sus verdaderos nombres, soldado artiguista y autor de composiciones sobre la gesta artiguista, políglota, líder de asuntos afro dentro del proyecto artiguista, como lo construyen un conjunto de intelectuales contrahegemónicos. Hoy los niños de la Escuela del Solar de Artigas en Paraguay investigan sobre el legado de Ancina. Asimismo, Dámaso Antonio Larrañaga, sacerdote jesuita y arquitecto,
comisionado por los orientales ante la Asamblea Constituyente y portador de las instrucciones del año 13, y en 1915 propuso al Cabildo de Montevideo la creación de la primera biblioteca pública que fuera ratificada por Artigas desde el campamento de purificación. El ideario artiguista expresa la concepción de la divulgación y acceso de los bienes culturales por el pueblo, sintetizado en su pensamiento, como sean los orientales tan ilustrados como valientes. Artigas demostró en su pensamiento y acción la transculturalidad que hilvana los pueblos. La siguiente, por favor. La transculturalidad es la gran telaraña entretejida por millones de hilos de múltiples expresiones artísticas, la literatura, la música, la pintura, la danza, el lenguaje, el paisaje, los alimentos, como recién mencionaba Ricardo, y tantos otros que hilvanan los pueblos, pero que también la conforman los grupos de poder. La hilvanan los procesos migratorios, pero también las guerras. Y hoy más, los viajeros, las comunicaciones, Internet, construyen nuevas formas de relaciones. Mi participación está inspirada en el pensamiento de Edgar Morin y voy a presentar dos experiencias vinculadas a la enseñanza de lenguas en las que se promueve la transculturalidad. La siguiente, por favor. La cultura no existe si no es a través de las culturas. El doble fenómeno de unidad y de diversidad de las culturas es crucial. La cultura mantiene la identidad humana en lo que tiene de específico. En el campo de la sociedad hay una unidad y diversidad también en las lenguas, en las organizaciones sociales y en las culturas. Pero yo me concentraré en la transculturalidad desde la perspectiva de las lenguas. Las lenguas, todas diversas, a partir de una estructura de doble articulación común, lo que hace que seamos, por un lado, gemelos en el lenguaje, pero separados por las lenguas. El aprendizaje de lenguas es un derecho consagrado por UNESCO y constituye así un elemento fundamental en la formación integral del educando como individuo y como ciudadano de un país y del mundo. En este sentido, la educación de cada país debe trabajar intensamente a efectos de abordar el aprendizaje de las lenguas en tres dimensiones. En el carácter instrumental, la lengua como herramienta de comunicación, de aprendizaje. En segundo lugar, en su desarrollo cognitivo y cultural, tal como lo establecen hoy las neurociencias. Y tercero, en el sentido identitario, de respeto y tolerancia hacia los demás. El desarrollo de la identidad cultural de los educandos, cuyo respeto es absolutamente fundamental en la práctica educativa, implica la asunción de sí mismos y la no exclusión de los otros. Como señala Paulo Freire, la pedagogía de la autonomía es la otredad del no yo o del tú, la que me hace asumir el radicalismo de mi yo. Sin embargo, aún hoy hay muchas propiedades del uso de la lengua que reflejan estructuras de autoridad, de dominación, de racismo en las sociedades, como bien señala Noam Chomsky. Por lo cual, es la educación y la cultura las que deben desmontar estos sesgos para construir una cultura de paz fundada en la comprensión mutua entre humanos, evitando, como señala Morin, el estado bárbaro de la incomprensión, que es causa de racismo, xenofobias y desprecios. Entonces presentaré la primera experiencia y vamos a la siguiente diapo, por favor. Desde el año 2008 se trabaja en una estrategia llamada Uruguay Plurilingüe 2030.
que comprende el aprendizaje de español como lengua de enseñanza, ya que el lenguaje es el soporte y articulador transversal de la producción y de la enseñanza de contenidos de todas las áreas, siempre respetando las lenguas maternas. Y el aprendizaje de segundas lenguas y lenguas extranjeras, especialmente el portugués y el inglés, pero también aquellas lenguas de herencia. Se ha trabajado en estos últimos 15 años en la universalización de la oferta bilingüe, tanto en fronteras con el proyecto de Mercosur educativo de escuelas de fronteras, que Ricardo bien conoce, como la propuesta de las escuelas de tiempo completo de frontera con Brasil de enseñanza bilingüe, así como el inglés en cuarto, quinto y sexto de primaria. Esto promueve la igualdad de oportunidades en la formación cultural de los estudiantes del país. Vamos a la siguiente. Moren señala que la finalidad de la educación del futuro debe trabajar en la era planetaria para la identidad y la conciencia terrena. El planeta es un sistema, no es un sistema global, sino un torbellino desprovisto de centro organizador. Moren piensa que no debe ser unicentrista, sino policéntrico. Vivimos en un mundo muy desigual. Mientras que el europeo se encuentra en este circuito planetario de confort, un gran número de africanos, asiáticos, suramericanos se encuentran en un circuito planetario de miseria. Pero a nosotros suramericanos nos toca vivir en un continente profundamente desigual, en el que las desigualdades se manifiestan en las enormes diferencias económicas, pero también en las culturas hegemónicas preponderantes, en las culturas patriarcales que profundizan la interseccionalidad de las diferencias. La toma de conciencia de la condición común de todos los humanos, de la rica y necesaria diversidad de los individuos, de los pueblos, de las culturas, nos permite vernos como ciudadanos de la tierra patria o matria, para no perpetuar la denominación patriarcal. Solo los grandes acontecimientos, que en general son penosos, nos hacen ver la dimensión global de nuestra existencia. En el siglo XX fueron las guerras mundiales. En lo que va del siglo XXI, la pandemia. Es allí donde se expresa la solidaridad o el egoísmo. Aprender a estar ahí significa aprender a vivir, a compartir, a comunicarse. Y solo se aprende en las culturas singulares. No solo en la cultura antropológica, sino también en la cultura ecológica. Pero en general nuestra existencia está dominada por los centrismos, que nos impiden ver la existencia global, el egocentrismo, el etnocentrismo, el sociocentrismo, etc. Se requiere dar un paso hacia el desarrollo de la comprensión como medio y fin de la comunicación humana. La comprensión no se logra sin la cooperación como principio fundamental de la alteridad. Pasamos a la próxima. El mundo ha tenido diferentes ritmos. En el tiempo de Magallanes le llevó 3 años dar la vuelta al mundo. Julio Verne imaginó un viaje de 80 días. Hoy decimos que estamos a un clic de distancia o a una pantalla de distancia. Entonces quiero contarles la segunda experiencia, que es la más reciente. Vamos a la siguiente. Es el proyecto de padrinos y madrinas para escuelas rurales. Dentro de la Estrategia de Uruguay Plurilingüe 2030, uno de los mayores desafíos resultó el dar las mismas oportunidades a los niños de escuelas rurales. Para ello se diseñó una metodología específica, en la que no voy a detenerme.
pero aún así se vio que era necesario una motivación y exposición a la lengua extranjera aún mayor, por lo que se realizó un llamado a uruguayos por el mundo. Ellos son los padrinos y madrinas de estas escuelas. Es un proyecto de voluntariado solidario que comunica utilizando todas las tecnologías disponibles a un uruguayo con una escuela rural en Uruguay. Este proyecto está permitiendo ensanchar el horizonte de los niños, reconectar a los uruguayos con su tierra y ayudar a la comprensión intercultural. Pero la tecnología nos acerca, pero también nos aleja. Se forman espacios habitados únicamente por aquellos que piensan o sienten de la misma manera. Amantes de las mascotas, amantes de la jardinería, partidarios de unos o de otros. Espacios tribales, en los que se identifican como pertenecientes a grupos. Cuando estos grupos habitan un mismo espacio físico, se encuentran y requieren de acuerdos en este hábitat. Hoy, los algoritmos dejan ver solo lo que las personas prefieren, creando tribus encapsuladas en el ciberespacio, en burbujas. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo salimos de estas burbujas que nos hacen ver a los propios como amigos y tememos a los que no están en nuestra burbuja? ¿Cómo creamos los vasos comunicantes que nos llevan a la comprensión, a reconocernos como habitantes de una misma tierra, como responsables del cuidado de la misma, como herederos de los legados? Crear vasos comunicantes nos implica salir de nuestra zona de confort y aceptar las diferencias. El camino de la comprensión entre culturas, pueblos y naciones pasa por la generalización de las sociedades democráticas abiertas, que promuevan el entendimiento y resuelvan los problemas o los disensos sin violencia. Desde Artigas en los tiempos de emancipación a los tiempos actuales, podemos elegir el camino de la violencia o la comprensión. Este es uno de los mayores desafíos de nuestros tiempos. Muchas gracias. Vamos a la última. Uau! Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar para a tela. Muito obrigado, dona Laura. Vou lhe chamar de dona Laura. Aqui no Brasil a gente chama assim as pessoas. Eu gostei muito porque a senhora falou numa questão que nós trabalhamos muito, que é a escola como centro irradiador da cultura, né? Às vezes as comunidades mais carentes, elas não têm um espaço, e a escola é esse espaço, né? Então, pena que acabou aquele projeto, que é o programa, na verdade, que começou a Argentina-Brasil, que são as escolas interculturais, né? Que no começo era só português e espanhol, mas depois passou a ser a cultura como um todo. E muito interessante também essa sua visão sobre o fazer local, mas com pensamento global, né? Muito interessante. Juca, podemos continuar com você? Podemos. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá. Então, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Lucrécia. Já voltou, Lucrécia? Voltou, ela estava com probleminha, parece. Ela está bem, né, Lucrécia? Boa tarde. Opa, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Eu já, de alguma maneira, participo, acompanho, apoio, admiro esse projeto desde o início, faz 10 anos, né, Ricardo? 10 anos que eu... A coisa que mais despertou interesse
é que eu sinto que tem um subtexto do projeto que é bastante otimista, que é a possibilidade de uma integração, de um diálogo, de uma integração para além das fronteiras políticas. Ou seja, é um investimento na dimensão da humanidade de todos nós, independente das singularidades culturais e nacionais. Eu estive aí há 10 anos atrás, eu era ministro fazendo palestra, debate, me reuni com as universidades da região, com as instituições, já via que estávamos caminhando nas regiões da fronteira entre Brasil e Uruguai para uma ideia de bilinguismo e talvez até trilinguismo, porque o portunhol estava muito presente aí na experiência brasileira, uruguaia. E o que mais me impressionou foram os sistemas espontâneos de cooperação, instituições, organizações da sociedade, instituições dos estados brasileiro e uruguaio, já articulando possibilidade de atendimento às populações dos dois lados. Bilíngues, eu vi isso em universidades, em instituições acadêmicas, vi até na justiça local um esforço de contribuir para esse fortalecimento. Então, o projeto não é uma invenção. Esse projeto Fronteiras Culturais, na verdade, é uma percepção de um potencial que precisa ser apoiado, precisa de ações concretas. E até na primeira vez que eu falei aí sobre o projeto, eu insisti que não basta reconhecer esse movimento de integração cultural, é necessário estimular, é necessário desenvolver uma consciência para além da consciência nacional de amizade, de cooperação, de integração, que muitas vezes até falta dentro das nossas sociedades. Nós, na América Latina e na América do Sul, vivemos em sociedades divididas, desiguais, onde a solidariedade é muitas vezes secundarizada, mas que a gente poderia aproveitar a experiência das fronteiras. E eu percebi também que nós somos privilegiados como região do mundo. Em muitos países europeus, nas fronteiras entre os países europeus, muitas vezes eles guardam rancores de guerras passadas, de movimentos passados. Existe, mas é muito pouco, não é nenhum empecilho para o desenvolvimento desse projeto. Recentemente, de uns tempos para cá, o projeto ampliou sua ambição para além da fronteira Uruguai-Brasil, mas quer chegar até o Caribe, o que é um potencial enorme. Eu, como ministro, tive em várias fronteiras do Brasil com os países vizinhos, e o Brasil tem uma obrigação de ter uma política de fronteira, porque tem em torno de 10 países com os quais nós temos fronteiras, e a cooperação é muito semelhante, o sistema de reconhecimento de um só território, independente da fronteira política, o que me deu uma ideia de que fronteira separa, mas fronteira também junta. Fronteira une, fronteira cria a possibilidade do diálogo direto, de caráter sem intermediação. Agora, é fundamental a participação dos estados nacionais e dos estados regionais. Temos que fortalecer esse processo de diálogo e de construção de sistemas de cooperação entre nossos povos, que se dão espontaneamente, mas é preciso reconhecimento institucional, é preciso estímulo, é preciso políticas educacionais, políticas culturais, é preciso políticas econômicas que criem sistemas de coprodução, por exemplo, que criem possibilidades da produção cultural se realizar dentro de um processo de cooperação. Nesse sentido, esses corredores que Ricardo se referiu no início são muito importantes. Os corredores passam pelas capitais.
E é importante integrar as capitais nesse movimento. Esse esforço de celebração dos 10 anos passa por dar visibilidade ao projeto. Ele não pode ser só um fenômeno local das fronteiras. Ele tem que ser parte da construção das políticas democráticas na América do Sul. Temos que mobilizar a área cultural, os gestores públicos de cultura, as instituições, para que eles compreendam que essa é uma parte das políticas culturais, o desenvolvimento de políticas comuns com os países vizinhos, para que a gente possa, de fato, ter um sistema de cooperação, de integração, nos diversos níveis do que isso representa. Eu, quando saí do governo Lula, eu fui para a Secretaria-Geral Ibero-Americana, que é uma instituição intergovernamental que abarca toda a América Latina e a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Eu fui encarregado de desenvolver o projeto do Ano Internacional dos Afrodescendentes das Nações Unidas, a celebração do Ano Internacional dos Afrodescendentes. Eu passei praticamente 6 meses viajando do México ao Uruguai, passando por todos os países de língua espanhola e, no caso, o Brasil, de língua portuguesa. Fiz isso várias vezes, México, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Nicarágua, todos. E reunindo com governos, chancelarias, movimentos sociais, as academias, e percebi que o potencial é enorme de um sistema de cooperação. Falta iniciativa, falta criar políticas para integrar. Por exemplo, nossas universidades ainda são muito isoladas, não tem uma quantidade razoável de publicações bilíngue, por exemplo, sobre a produção intelectual, a produção acadêmica, seja em que área for, não existe, ou é muito pouca. Não existe um processo de sistematização das experiências dos estados nacionais de políticas culturais. Eu tive que fazer um esforço imenso, porque eu tinha notícia das políticas cinematográficas da Argentina, estou dando como exemplo, e para assimilar a experiência, para não repetir erros, para trabalhar em cima do que era positivo, foi um esforço gigantesco. Tivemos que mandar algumas pessoas para a Argentina para passar um tempo lá, porque não tínhamos mecanismos de transmissão de experiência. Mesma coisa eu digo, a experiência brasileira, que foi razoavelmente rica no governo Lula e Dilma, principalmente no governo Lula, com Gilberto Gil, e que eu dei continuidade, ainda está por ser sistematizada. E tem muitos aspectos dessa política que são extremamente positivas e podem enriquecer as políticas dos países irmãos da América Latina. Esse intercâmbio é necessário. O fortalecimento da cooperação e dos sistemas de integração nas fronteiras tem que ter como complemento uma compreensão que nós fazemos parte do mesmo território, de um mesmo, vou chamar assim, em homenagem a Gilberto Gil, que ele usou uma vez essa expressão, nós fazemos parte do mesmo bioma cultural. É um ecossistema que está com pouca articulação, com pouco intercâmbio, com pouco fluxo, mas é preciso construir. E esse intercâmbio, que eu acho que esses corredores podem estimular, ele terá um reflexo no aumento das políticas diretamente nas fronteiras para fortalecer essas políticas, seja em que campo for, seja no campo cultural em geral, artístico, no educacional, na área das línguas. Então, eu vejo com muito bons olhos, acho que esse projeto é extremamente otimista. A globalização não trouxe automaticamente um sentimento de pertencimento a uma mesma humanidade, pelo contrário, a globalização veio acompanhada de uma série de movimentos de isolamento, de
ensimesmamento, Laura até falou sobre isso aí, ensimesmamento em culturas muito singulares, um receio do intercâmbio e da troca com outras culturas, com a interação com outras dimensões. O outro é assustador, infelizmente, nós temos essa realidade, uma possibilidade gigantesca, uma base técnica que nos permite um nível de integração com a facilidade enorme. Aqui, ó, nós estamos conversando, eu estou em Brasília, Ricardo está em Porto Alegre, minhas companheiras aí, uma deve estar em Buenos Aires e outra em Montevidéu, não é isso? E nós estamos conversando como se estivéssemos numa mesma sala. A sala virtual permite, a tecnologia digital permite que a gente tenha um nível de integração infinitamente maior do que nós temos hoje. E o potencial nas fronteiras é gigantesco. Eu vi um sentimento de pertencimento ao mesmo território, independente das fronteiras políticas, e vários lugares que eu tive. Certa vez, como ministro, eu fui visitar uma aldeia axaninca, no Acre, assim, a poucos quilômetros da fronteira com o Peru. O intercâmbio dos indígenas de um lado para o outro é fantástico. A maioria dos axanicas vivem do lado peruano. Eles queriam me levar para o outro lado de canoa, remando, é tão perto, para eu participar de uma celebração. Eu disse, não posso, eu como ministro, eu tenho que avisar o meu governo e tenho que avisar o governo do Peru que eu estou passando a fronteira. Mas o que eu fiquei encantado é como o sentimento de pertencimento à mesma estrutura cultural, a uma irmandade, para além do fato de ter uma parcela que é brasileira e a outra. Isso eu vi do Peru, isso eu vi em vários lugares que eu tive, vários lugares, assim, o sentimento, o potencial, a possibilidade de construir políticas de amizade, e isso vai ajudando a estabilizar a democracia na América Latina. A democracia sempre vem acompanhada de um chauvinismo, de um sentimento de rejeição aos outros países. Eu vivi, desde que eu me entendo por gente, mais ou menos a partir de 10 anos de idade, e 15 veio a ditadura, eu vivi todo esse período sob um clima de hostilização com a Argentina. Havia um estímulo de estranhamento com a Argentina. E, na verdade, depois que eu fui conhecendo, eu vi que aquilo era uma construção artificial. Somos povos cujos destinos estão absolutamente integrados e articulados, como o nosso destino está articulado com o Uruguai, com o Paraguai, com o Peru, com a Bolívia, com a Venezuela. E as diferenças políticas não devem servir de base para uma política de hostilidade. E quanto mais nós avançarmos nessas políticas de cooperação, de integração, de criar articulações profundas de amizade, mais sólido fica o nosso processo de constituição de uma América Latina que, de fato, responda de uma forma uníssona. Estou caminhando já para finalizar. Quando eu estive na CEGIB, na Secretaria-Geral Ibero-Americana, trabalhamos uma ideia de estimular que os estados ibero-americanos e os latino-americanos criem um mercado comum cultural e criem um sistema de coprodução continental. Isso nos daria, e com possibilidade, inclusive, de atrair os africanos que falam língua portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, todos eles, Guiné-Bissau, teríamos uma possibilidade de ser o terceiro mercado do mundo de cultura, o que seria um incremento enorme. Evidentemente que esses movimentos econômicos são precedidos de consciência política, de vontade, de movimentos dos nossos governos que também precisam de que sejam pressionados por nossas populações, pela cidadania de cada país desse, para constituir esse processo.
somos muito afastados, apesar de estarmos juntos. Somos ainda com um sistema de cooperação muito frágil. Em geral, eu estou me referindo. E esse avanço nas fronteiras cria uma base de sustentação, porque é uma experiência de convivência, de articulação, de cooperação que já existe. Então, estimular o que já existe é reconhecer e estimular a ampliação disso. E eu acho que esse projeto tem tudo para se tornar um grande inspirador dessa construção de políticas continentais de cooperação em todas as áreas, na área acadêmica das universidades, na área das políticas públicas, na área da produção e criação artística, na área das culturas em geral, na área das línguas. Nossas línguas são línguas irmãs, são muito próximas. Nós não acompanhamos a produção cinematográfica e musical dos Estados Unidos, que é uma língua bem mais distante do que o espanhol para a gente. Por que um movimento com a língua tão próxima tem tanta dificuldade? É de outra natureza a dificuldade, não é por termos línguas distintas, é porque ainda falta uma certa consciência da importância de construir esse espaço comum. Muito obrigado. Uau! Muito bom, Juca. Olha, escutar o Juca é o grande inspirador desse movimento, assim, junto com o Paulo Bloom, que trabalhava com ele, né? Porque eles criaram todo esse sistema nacional aqui do Brasil, das 3 dimensões da cultura, e nós fomos adaptando. Na verdade, o que a gente fez uma adaptação para uma realidade mais complexa, que são as fronteiras, porque tem 2 legislações, tem alguns preconceitos, né? Tem alguns tabus que a gente não resolveu ainda, como esse da língua. Isso aí é um tabu. Como é que as pessoas aprendem inglês e não vão aprender espanhol? Né? Ou como é que é o contrário, o português? E tem outras questões sobre a própria violência. Existe muito mais violência no Rio de Janeiro do que nas fronteiras. Né? Existe muito mais violência no Rio de São Paulo, no centro de São Paulo. Contrabando. As fronteiras elas estão na rota para os portos que ficam no Atlântico. Então, passa muito caminhão ali. Então, nós temos que desmistificar tudo isso e entender nós como sul-americanos, né? Não sei como é que a gente vai se chamar. Mas muito prazer, Lucrécia. Agora vamos ouvir a Lucrécia, que é uma nova visitante da nossa casa. Bem-vinda, Lucrécia. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Yuka. Un placer escucharte. Somos también compañeros de la región, como Alcocer, y fuimos compañeros en la gestión muchos años, él desde el Ministerio de Cultura, yo del Instituto Nacional de Cine, hicimos muchas cosas en común, muchas iniciativas y políticas que se sostuvieron después y que hacen a la integración regional. Gracias, Laura, por tu exposición. La verdad que es muy, muy interesante, son todos aspectos o dimensiones de una misma realidad, digamos, ¿no? O sea, como los ojos de la mosca, uno ve recortes en la educación, la cultura, la economía de nuestra región, forman parte de eso que uno quiere, que tiene como vocación política, la construcción de un destino común. Creo que eso es insoslayable en esta reunión. Quiero agradecerle a Diego Jiménez, a Joselo Schwab, ministro de Cultura de Misiones, que me invitó a esta charla. Creo que es muy importante celebrar la trayectoria de 10 años de construcción del Foro Entre Fronteras, del Foro Fronteras Culturales. Me parece que es muy importante. Creo que nosotros vivimos desde distintas realidades y experiencias esto que se presenta como un destino insoslayable. Me tocó a mí acompañar al gobierno de Néstor Kirchner en el 2003 hasta el 2008 desde la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me tocó ver esa profundización de las relaciones políticas en la región que plantearon un escenario de una hoja de ruta de construcción política en ese momento de debilidad y de fortaleza interna y debilidad externa que nos ayudó, digamos, a salir adelante y a pensar esa región, que obviamente tiene altibajos, no es un camino lineal, es un camino en zigzag, es un camino que depende mucho del proceso de nuestros pueblos, pero también del proceso de la superestructura económica y política de nuestros países y del mundo y del lugar que ocupamos en este momento. Creo que es un momento
de resistencia, aunque en nuestro caso hayamos vuelto al gobierno hace pocos meses atrás, antes de esta pandemia. Creo que es un momento de resistencia y creo que pasa por el lugar donde nos asentamos, donde se asienta esta voluntad de construcción regional, que creo que es un poco lo que decía Yuka y Laura antes, que es la integración regional real que existe entre nuestros países. Y creo que eso es lo que a veces no nos permite ver cierta hegemonía en las pantallas, cierta hegemonía en la construcción de subjetividad, digamos, que tiene que ver con una cierta hegemonía del mercado cultural. Creo que el desafío era y sigue siendo ser constructores de nuestro propio relato, o sea, poder realmente plantearnos como constructores de nuestro propio relato, y creo que se hace visible eso en el lugar, en las fronteras, en la idea de que somos región y no país, que los Estados-nación fueron de alguna manera una decisión que tuvo que ver con una geopolítica mundial, con un centro económico y político en otros lugares del mundo y no en este, y reconocernos en ese espejo, reconocernos en ese relato que vamos construyendo en zigzag, porque también tiene que ver con una puja de asimetría entre poderes reales, nos va permitiendo definir eso. A mí me tocó, como les contaba antes, la primera gestión de Néstor Kirchner en la Cancillería, con lo cual vi el proceso de avance del progresismo en la región, ¿no? Con el gobierno, digamos, de Tabaré, de Lula, por supuesto, en la región, y después vimos también la persecución, el retroceso, digamos, estos avances y retrocesos que en términos históricos es menor, pero en términos de la vida nuestra, digamos, como militantes, como gestores culturales, como profesionales, como investigadores, parecen largos, pero son cortos, y son muchos los avances que se han logrado en términos de capacidad instalada en estos caminos infructuosos, esforzados. Con Yuka nos tocó muchísimo trabajar y hemos hecho convenios de coproducción cinematográfica entre nuestros países que han sido muy, 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 muy importantes. A mí me tocó antes, después de la Cancillería y antes de la presidencia del instituto, un rol que tenía que ver con lo federal, ¿no? Hacia adentro de nuestro país, lo federal, los estados, digamos, las provincias o las regiones, y me tocó apoyar una iniciativa que se llama Parcería entre Fronteras. Parcería entre Fronteras era entre Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Y era una serie de documentales que relataban la vida de las comunidades que están viviendo, que son una sola comunidad, pero viven en una frontera política. Entonces su vida educativa, laboral, o sea, pasaba por una zona que no era esa división, que no respetaba, de alguna manera, respetaba la idiosincrasia, la cultura, la interacción, la construcción del afecto común, y desde esas experiencias, ahí es donde se sustentan nuestras ideas políticas, digamos, nuestras ideas de construir, de lo que queremos construir, no se sustentan en que eso está bien y lo otro está mal, sino que hay una acumulación social, política, económica y cultural y educativa que va en ese sentido. Nosotros somos el reflejo de eso, no producimos eso ya está dado, es un camino para aprender y para acompañar y fortalecer. Creo que en ese sentido nuestra prioridad hoy, y lo digo el equipo del Ministerio de Cultura de la Argentina, en la pandemia, en un contexto donde un gobierno neoliberal dejó a la cultura en situaciones devastadas como gran parte de la población, y después sucede la pandemia, pero pienso que el horizonte sigue siendo el mismo que en el 2003, el mismo que en el 2009, el mismo que en el 2011, y hay que seguir acompañando, y nuestra base tiene que ser también la acumulación política y social en las organizaciones. Creo que eso es algo que tuvo mucha importancia durante esa comunidad, digamos, de mirada política regional, digamos, en el Mercosur y en el Mercosur ampliado, y creo que eso sigue siendo hoy el capital principal con el que contamos para seguir construyendo. Es que es no solamente las comunidades de frontera, no solamente la afinidad y el destino común en términos económicos emancipatorios, no solamente la construcción del relato común, de la posibilidad, digamos, de alguna manera de emancipatoria en lo económico y en lo cultural, no separo lo económico de lo cultural, lo veo como una sola, como aspectos de la misma construcción,
sino que es lo sindical, lo empresarial, o sea, es el lugar donde tenemos que pararnos para fortalecer la integración hoy. Creo que hoy es esa una oportunidad y transformar esta crisis económica, fiscal, que vive nuestro país, nuestros países, política, es el gran desafío, transformar esta crisis en una oportunidad de fortalecernos en el entramado social, en darnos cuenta de que somos parte de una misma trama social, pero también una trama con la naturaleza, una trama entre la sociedad y la naturaleza. Creo que el coronavirus y toda la pandemia nos demuestra esto también, que pone e interpela el ideal, digamos, meritocrático, individualista del capitalismo financiero, y nos pone en el deber de reinterpretar o de generar algún espejo para la sociedad en el que pueda reinterpretarse. Y creo que es una gran oportunidad más allá del golpe importante que está teniendo económico para todas nuestras sociedades, del golpe sanitario fundamentalmente y de cómo podemos responder a eso o no como sociedad, y que otro gran aspecto importante que pone sobre la mesa es el rol del Estado. Como lo fue a principios de los 2000 en la integración regional, hoy el rol del Estado cobra relevancia, mucha importancia en lo sanitario, en la administración de recursos, en la administración de subsistencia en la emergencia. El Estado ha sido fundamental en el ordenador, digamos, sanitario, pero también en el económico. Entonces, creo que ahí hay que aprovechar la experiencia de nuestros últimos procesos de integración regional, más esta crisis que estamos viviendo, más cómo han resuelto estas crisis a nivel de frontera o subregiones. Los hemos resuelto colectivamente. Solo colectivamente se puede resolver un problema como este. Deja el rol del Estado en un lugar preponderante, valora el proceso de acumulación y organización social al que la sociedad se dio para dar respuesta a esta pandemia, y creo que eso es un capital político, cultural y educativo sobre el cual nos tenemos que parar para pensar este mundo que viene, que no es una normalidad, porque ya no veníamos de una normalidad, vamos a otra situación, otra relación social, entramado social y de la naturaleza, otra relación con el Estado, otra relación con el otro, la otredad se puso en cuestión también, y ese es un capital político, cultural y educativo que tenemos para pensar este mundo que viene. Muchas gracias, Ricardo, y gracias al resto de los compañeros. Muito bom, Lucrécia. Que bom que você citou ali o Diego, o pessoal ali da fronteira de Misiones, né? Juca, para você, assim, e Laura saberem, a Argentina tem ali na fronteira com Santa Catarina e Paraná, do Brasil, um consórcio de municípios, né? E tem lá uma organização que se chama Fronteiras Cooperativas. Esse pessoal aí está super organizado, né? E, de certa forma, estão nos auxiliando muito, inclusive nesse contato com a Lucrécia, com o governo argentino de agora, né? Então, muito obrigado, Lucrécia, maravilhosa a tua fala. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta para os demais? Eu estou vendo várias perguntas do público aqui, mas específica para um para outro. Eu não sei se vocês gostariam de fazer alguma pergunta entre os que falaram, entre si. O Juca está no mudo, Juca. Agora tá bom. Agora tá bom, Juca. Tá bom? Tá bom, agora sim. Tá. Eu estou dizendo, vamos dar prioridade à pergunta dos que estão participando aí da sugestão. Acordo contigo, Juca. Vamos lá, primeira lá. Juca Ferreira, como seriam políticas culturais que pensem a fronteira como cooperação e não divisão? Acho que dá para todos responderem, né? Isso. Ele deve ter ficado instigado. Diana a pessoa, Araújo quem foi? Pereira. Ela é membro do... Ela deve ter ficado mais instigada porque eu falei diretamente disso. Olha, primeiro, nossos países, nossos gestores, nossos ministérios têm que pensar a política cultural em muitos aspectos. Um deles
é essa política de cooperação com os países da América do Sul e da América Latina. É pouco, tem pouca presença dentro dos nossos ministérios. Não só do Brasil, não. Eu andei observando, quando eu era ministro, eu fiz o maior esforço, fui várias vezes em todos os países tentando estimular. A conversa sempre era muito boa, mas os encaminhamentos eram aquém da conversa que tínhamos tido. Ou seja, eu ficava com a sensação de que tínhamos um caminho a percorrer que ainda não estava no horizonte da consciência dos nossos estados nacionais. Para que isso aconteça, essa mudança cultural de política pública, é importante que a cidadania pressione, que nossos representantes da sociedade civil, quando dialogarem com nossos governos e apresentarem suas plataformas de demandas e necessidades, devem incluir políticas para as fronteiras, política de aproximação com os povos vizinhos, políticas de coprodução, de construção de mercados comuns, política de defesa da democracia em toda a América Latina, política de defesa da soberania de todos esses países. Tudo isso são aspectos de um mesmo esforço que tem que ser feito, de que nós, em todas as diferenças que são normais, políticas e até mesmo, às vezes, de pulsação. Às vezes a gente olha com a maior inveja para a Argentina e para o Uruguai. Às vezes nós estamos numa situação um pouco melhor. É normal isso. Nós vamos ter que criar um sistema de cooperação e articulação que os que estão melhores apoiem os que estão menos melhores. E assim vamos vivendo e aprofundando as relações. Acho que nossas universidades têm que se aproximar muito mais do que já são próximas, muito mais, gerar publicações comuns, publicações científicas, as nossas instituições culturais. Já está havendo movimentos. Eu vi que, por exemplo, o Mídia Ninja do Brasil já está dialogando com muitos países, com a sociedade civil de muitos países. Estou dando como um exemplo de movimentos, eu não diria espontâneo, porque essa coisa de espontâneo pode ser pejorativo, mas movimentos que não estão na alçada dos governos, mas são movimentos da sociedade. Acontecem, estão acontecendo. A própria experiência histórica está nos levando a uma aproximação. Só para, assim, nós estamos trabalhando também, né? Estamos a convivência, além do intercâmbio, além da cooperação, né? Nós estamos num processo de hibridismo, vamos chamar assim, de interculturalidade. Vou fazer uma segunda pergunta aqui. A Jorgelina Talei pergunta, Laura, como as instituições podem trabalhar para fomentar a enseñanza lingüística como ponto de integração regional? As instituições podem trabalhar para fomentar a enseñanza. Microfone, por favor. Micrófono. Muy bien. Muchas gracias, Jorgelina, por la pregunta. Sin duda que todas las instituciones pueden trabajar profundamente en este tema de la enseñanza lingüística, desde varios aspectos. Por un lado, en las instituciones de enseñanza, sin duda que este es un aspecto que se aborda. Creo que hay aquí un tema que es fundamental en todos nuestros países. Se dio un proceso en el cual la lengua dominante, ya sea el español o el portugués, actuó como no solamente lengua de enseñanza en las instituciones educativas, sino como la lengua hegemónica de los países. De alguna manera, tratando de tapar o inclusive matar aquellas lenguas que eran originarias de los pueblos o que en la
digamos, en el encuentro de pueblos se fueron produciendo, como es el portugués del Uruguay, que se da particularmente en la frontera norte de Uruguay con Brasil. Entonces, en primer término, para poder tener una enseñanza lingüística en las instituciones educativas es necesario reconocer cuál es la lengua materna de los niños que asisten a las escuelas. Si nosotros pretendemos enseñar la lengua, ya sea el español o el portugués, como la lengua, digamos, que ya tienen incorporada los niños, y no es así porque su lengua materna es otra, tenemos que reconocer que la lengua oficial de enseñanza es una segunda lengua para estos niños. Este es un primer elemento que a mí me parece sustantivo y en frontera particularmente es muy importante atenderlo. Luego, que la lengua no se enseña solamente en las escuelas. Todas las instituciones, no importa cuál sea, son instituciones que enseñan y tienen una enseñanza lingüística. Sacar del ámbito únicamente educativo la enseñanza de la lengua es fundamental. Hoy hablaban del cine, todas las producciones, sin duda que también están enseñando la lengua en sus diferentes variedades, porque también el reconocimiento de las variedades locales es fundamental. En Uruguay, que es un país tan pequeño, tenemos y podemos diferenciar variedades del español en el litoral, en el este, en el norte, como decía hoy. Entonces, reconocer también esas variedades es admitir que no hay un solo español, sino que podemos hablar de los españoles. Así como el lingüista David Cresto habla de los ingleses, reconociendo de que ya no es más la lengua del Imperio Británico, sino que es la lengua de la cual se apoderan los pueblos y la transforman. Bueno, lo mismo sucede con la lengua española. Entonces, en esto que hablamos de lo local y lo global, podemos comunicarnos con otros pueblos porque conocemos otras lenguas, aunque hoy la tecnología ya está avanzando de tal manera la lingüística computacional que seguramente vamos a tener elementos tecnológicos que nos permitan comunicarnos y comprendernos aún hablando distintas lenguas. Pero también es importante que en lo local tengamos identificado nuestra identidad local a través de la lengua. Entonces, todos los aspectos, desde los comerciales, los afiches, las producciones cinematográficas, las de televisión, en fin, todas enseñan la lengua. Y me parece que este es un tema que todavía no lo hemos abordado desde lo cultural suficientemente como para pensar de qué manera la lengua está siendo enseñada desde distintos ámbitos. Muito bom. O Uruguai é muito bom nessa parte dos portunhóis, né? Vem trabalhando há muitos anos. Isso é uma coisa que eu tenho falado onde eu vou, e o pessoal quer mais informações sobre os portunhóis, não é? Ricardo, como trabalhar. Sim. No governo Lula foi aprovado que o espanhol seria a segunda língua em importância a ser ensinado nos nossos ginásios. Isso foi uma posição política importantíssima, porque reconhece as relações afetivas, fronteiriças, geopolíticas, políticas, econômicas com os nossos irmãos latino-americanos. Foi uma atitude... Tivemos dificuldade porque não tínhamos professores em quantidade suficiente para ensinar o espanhol em todo o Brasil, mas é um processo que está se estabelecendo e que certamente vai retornar quando a gente retornar a um projeto de democracia plena no Brasil. Onde eu fui viajando assim pelas fronteiras, sempre tem essas escolas ou professores estudando. Você falou bem, quer dizer, estava começando e foi interrompido, né? Então, é um processo que tem que... Os movimentos têm que retomar, as universidades, de repente,
né? E alguns governos municipais, não se sabe, agora tem eleições no Brasil, né? No Uruguai também, então pode ser que mude. Lucrécia, desculpa, pode falar, Juca. Você... Eu ia fazer um comentário rápido. Nossas línguas são tão próximas, tão próximas. Eu, por exemplo, aprendi espanhol porque na década de 60, mesmo antes de 64, foi quando o golpe militar, tinha muita censura no Brasil. O movimento editorial no Brasil era muito vigiado pela censura. Então, eu me politizei lendo espanhol, lendo os livros das editoras argentinas, uruguaias, mexicanas, e eu passei a ter intimidade com o espanhol. Sabe o que é que me parece? Nós somos tão próximos em termos linguísticos que me parece uma coisa do Brasil. Na minha geração, boa parte dos homens diziam assim: não, eu só vou pegar meu filho quando ele tiver mais de 1 ano, porque eu não tenho jeito, eu não tenho habilidade para pegar bebê. Bastou mudar a mentalidade. Hoje, a luta das mulheres estão impondo conceitos, novas sensibilidades, novos comportamentos, que eu tenho visto muitos homens darem o primeiro banho no filho, porque a mulher está debilitada, porque acabou de... fazendo todas as tarefas que antes eram feitas só pelas mulheres. Quer dizer, esse negócio de inabilidade é uma piada, é como... a dificuldade de falar espanhol para nós e a dificuldade de nos compreender por parte dos que falam espanhol é algo que pode ser superado rapidamente. Basta ter vontade, desejo e consciência política da necessidade da integração cultural. Lucrécia, o pessoal do Fronteiras Culturais elaborou uma pergunta aqui, sabendo como você vinha, né? O pessoal da fronteira do Brasil com a Argentina, principalmente, o novo governo criou um organismo especial para essas questões de fronteira, não é? E como é que é a questão da cultura nesse novo organismo? Assim, você tem, assim, já existe uma diretriz, já existe algum encaminhamento? Porque veio a pandemia e atrapalhou bastante as coisas, né? Mas a gente está meio na expectativa, assim. Ricardo, yo creo que la pandemia obviamente fue una urgencia que no esperábamos. Como te decía antes, llegamos al gobierno después de 4 años de neoliberalismo, con el costo que supone esto, no en términos ideológicos, como lo piensa el progresismo, en términos reales y concretos para los argentinos que quedaron expulsados de sus propios derechos básicos al trabajo, a la alimentación, a la educación. Llegamos a un país devastado, digamos, devastado, y cuando hablo, y no quiero tirar números, porque eso suena economicista en un punto, y no quiero caer ni en una retórica ni en la otra, pero que llegamos a un país que sin embargo había pasado 12 años de crecimiento ininterrumpido, un promedio del 8%, con procesos de integración regional muy importantes, por supuesto primariamente en el Mercosur, en términos culturales, educativos y económicos también, y eso supone una capacidad instalada. Yo no voy a caer en el pesimismo que nos proponen la simetría de la alternancia del procedimiento democrático, sino pienso que sí hay una acumulación real en términos de experiencia, en términos de integración, en términos de organización, que hoy está presente y latente en nuestros territorios y que sigue adelante. Por supuesto, lo primero era pensar en poner al país de pie, a la producción, a la Argentina de pie y a la cultura de pie. Y poner la cultura de pie supone pensar la región. No hay forma, digamos, de pensar la producción cultural, ni siquiera la economía de la cultura, no solo la construcción subjetiva, que está entrelazada, sin duda hay vasos comunicantes entre uno y otro, y es parte de la misma construcción subjetiva y cultural identitaria, y también de producción cultural, solo podía pensarse a nivel regional, con la potencia que somos como región. O sea, somos el segundo reserva de biodiversidad, somos la 4ª reserva energética en el mundo, solamente pensando en el Mercosur. O sea, digamos, ¿no? Hay una potencia en términos de diversidad, de proceso creativo, de acumulación económica, de cómo eso se refleja en los bienes culturales que generamos al mundo, no solamente para ser constructores de nuestro propio relato, que es algo que hay que
tomar como pilar fundamental de toda construcción, también económica, también productiva, pero si no, pensar la región al mundo, no la Argentina al mundo, no Brasil al mundo, no Uruguay al mundo, sino la región al mundo. Hoy incluso estamos de alguna manera hasta compitiendo por inversiones globales de manera aislada. Hoy hay que pensar la potencialidad que tenemos a nivel regional, que es muchísima. Hay una capacidad instalada de recursos, de conocimiento, de capacidad, digamos, productiva, pero además de inversión tecnológica en infraestructura, en ramas impensadas, porque a veces eso pasa, cuando uno es constructor, de alguna manera somos constructores de nuestro propio relato, podemos salirnos del relato hegemónico, pero nuestra región no solamente es la segunda de reserva de biodiversidad en el mundo, sino que también hemos desarrollado biotecnología, nanotecnología. Hay un relato que solo se impone, digamos, y se construye desde lo cultural y de lo educativo, que tenemos que, digamos, fortalecer. Que ya te digo, no pienso que nosotros, la dirigencia, ni de las organizaciones, ni del Estado, la construye, sino que lo construye la propia sociedad, en su movimiento productivo de realización y de concreción. Ahí tenemos que estar. Y creo que hay una oportunidad enorme. En ese sentido, creo que hoy, en estos 4 o 5 meses, la Argentina especialmente, digamos, tomó el eje de cuidado con la pandemia como eje central. El tema sanitario y el índice de letalidad es bajísimo, claramente a un costo grande también, económico. Toda la cadena de valor cultural se separó, como en el mundo pasó, pero también en la Argentina, como con el Estado como organizador de eso. Entonces tuvimos que salir a dar respuesta a la emergencia provocada de alguna manera, por la lucha contra esta pandemia. Creo que ese proceso organizativo va a ser muy importante en la pospandemia. Hoy hay asociaciones, organizaciones, sindicales de derechos de autor que no existían antes de la pandemia. Que los sectores más importantes, más relevantes dentro de la cultura, el audiovisual, los que tienen obviamente más participación en la generación del ingreso, sí lo tenían una legislación, tenían un sindicato fuerte, una organización. Pero otros sectores, de los 14 lenguajes que componen las industrias culturales, no lo tenían y lo van a tener en esta pospandemia, porque nos hemos tenido que organizar para dar respuesta a esto. La otra gran valor, o sea que vamos a tener gran acumulación para adelante, es la interinstitucionalidad. Hemos instalado a los trabajadores de la cultura o a las industrias culturales, trabajadores y trabajadoras, en el centro de la escena también. Por su particularidad, eventualidad, precariedad, hemos tenido que caracterizarlo junto con el Ministerio de Economía, con la Administración Federal Impositiva, con el Ministerio de Producción, para decir, este sector de producción cultural es muy importante, no en términos sociales, sino también en términos económicos de lo que producen. Y tenemos que tomarlo como una posible y muy importante respuesta a la diversificación de nuestra matriz productiva, nuestra capacidad de internacionalización y en nuestro potencial de integración regional. En eso estamos trabajando, en eso hemos trabajado, y creo que lo que viene después de esto es aprovechar esa acumulación de organización social, política, sindical, para pensar el futuro que viene, ¿no? Y siempre eso se piensa al mediano y largo plazo desde lo regional. Que bom, Lucrécia, que bom saber que vocês estão também na mesma sintonia que nós, né? E também o Juca já vem há anos, a Laura também, agora a gente está conhecendo um pouco desse trabalho maravilhoso aí do Instituto Artiguista, né, Laura? Então, assim, ó, eu acho que a gente tem que ir para os finalmente, só dizer para vocês que nós continuamos vivos, estamos trabalhando a convivência nas fronteiras, e temos um acúmulo graças ao governo brasileiro e uruguaio, que lá no início nos deram apoio, porque tem uma coisa também muito importante para dizer aqui, é que quando o governo apoia, as pessoas aderem mais do que quando a gente fica lutando sozinho lá, né? Então, o governo chegando, eu me lembro, nas primeiras reuniões, Juca, o pessoal de Livramento chorou, uma pessoa lá chorou, dizendo, nunca o Ministério esteve aqui, primeira vez que o Ministério chega
aqui. Antes, os aviões passavam por cima de nós falando de integração. Depois, a partir da tua gestão, que as fronteiras receberam governos para dialogar, né? E aquela protocolo de integração, um documento muito importante, Lucrécia, que Brasil e Argentina assinaram, reconhece as comunidades de fronteira como interlocutoras da integração. Nós já fomos nas reuniões do Mercosul defendendo essa ideia, né? É preciso conversar com o pessoal de fronteira, porque eles sabem como atravessar o vinho, sabem como atravessar... Nada disso é proibido na fronteira, né? Nós sabemos como resolver vários problemas que a Europa já resolveu. A Europa já resolveu, e nós ainda estamos nos questionando se pode ou não pode. Então, eu queria agradecer para vocês e dar uma última palavra para cada um, poderia ser? Uma palavra final? Sim, Uma palavra pode. final? ¿Quién empieza? ¿Laura? ¿Puede empezar, Laura? Sí, cómo no. Bueno, ha sido un gusto y un honor estar aquí compartiendo este espacio tanto con Lucrecia, con Yuka, con Ricardo. Quiero agradecer también a quien me invitó a esta instancia, que es una profesora de Rivera, justamente de Frontera, que ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con esta integración fronteriza. Exacto. Y quisiera finalizar simplemente diciendo que esta integración de la que hemos estado hablando no depende tanto de los gobiernos como de la voluntad. Sin duda, como decía Ricardo, el que el gobierno esté apoyando es un aliciente, un estímulo para que la gente adhiera. Pero depende de la voluntad de las personas que efectivamente quieran y crean que la integración de los pueblos es la que permite el crecimiento, el desarrollo y sobre todo en el ámbito de la cultura, ir generando nuevas alternativas que mezclen estas culturas y este crisol de culturas que son nuestros pueblos. Tenemos un momento realmente difícil en Latinoamérica, no solamente por la pandemia. En el Uruguay estamos viviendo momentos muy difíciles en lo económico, en lo social. Sabemos que esto, digamos, somos todos los que tenemos que ir generando condiciones para salir adelante, bien lo decía Lucrecia, las organizaciones sociales son fundamentales para que efectivamente se pueda salir adelante. Y todos estos ámbitos de reflexión y de compartir nuestras realidades siempre son de ayuda porque contribuyen a ir conformando esta idea de región que trabaja en conjunto y que no conoce de fronteras que separen, sino, como decía Yuka, de fronteras que unen. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muito gusto. Por favor, Yuka, você pode fazer as considerações finais? Claro. Claro. Gostei muito de tudo que eu escutei. Existe o espírito de integração, de criar políticas que facilitem e ampliem essa integração. Há uma consciência que é uma prática vivida em nossas fronteiras e que precisa do apoio dos governos, das organizações da sociedade civil. Por exemplo, nós demoramos a falar em Mercosul. Já no final, acho que foi Lucrécia que primeiro a falar em Mercosul. O Mercosul ficou a desejar. Nós poderíamos ter avançado muito mais através dessa iniciativa comum. Acho que é preciso fazer um balanço e mudar as estratégias do Mercosul.
incluir as políticas de integração cultural com a mesma importância que as demais. Não haverá integração econômica puramente como um problema, uma questão de mercado. É preciso que nossos países descubram aquilo que Laura falou, que nosso desenvolvimento está absolutamente integrado e um depende do outro. Se nós conseguirmos fazer um esforço comum para nos representar e defender os interesses da região, a gente cresce, a gente se fortalece, a gente dialoga melhor com as outras partes do mundo. Então, eu acho que o Mercosul precisa receber uma observação, uma crítica, uma análise para que o Mercosul aprofunde suas estratégias. No mais, por mais que vocês estejam vivendo momentos difíceis, e as duas companheiras se referiram a isso, não tem como comparar com as nossas dificuldades. Aqui não é lugar de chorar, aqui não é muro de lamentação, mas é o pior momento que o Brasil já viveu, é esse que nós estamos vivendo. Nós vamos sair, porque o Brasil é maior do que esse projeto medíocre que está dirigindo o país, mas estamos apanhando muito, sofremos muito, tem muita demolição da nossa soberania, dos direitos sociais, das políticas culturais. Eu não sei quem é pior, o governo ou a pandemia. Não sei quem é que causa mais estrago para o país. Mas, de qualquer jeito, vamos para frente e vamos trabalhar para essa integração, que é uma das melhores coisas que nós podemos fazer. Um abraço para vocês. Obrigado, Juca. Lucrécia, por favor. Gracias, muchas gracias, Ricardo. Quiero tomar algo de lo que dijo Yuka recién. Creo que tenemos mucho que aprender de la experiencia reciente y de esta, de la anterior y de esta. Creo que hay muchas iniciativas estructurales, estratégicas, de mediano plazo que dejamos de lado por la coyuntura política que atravesaban nuestros países en un momento de mayor consonancia, ¿no? Donde había un coro, de alguna manera, de gobiernos con una mirada común. Creo que hay que tomar esto y para la próxima, para esta etapa que empieza ahora con Argentina, con otros países también, volviendo de alguna manera de una experiencia traumática, el Banco del Sur, algo de herramientas realmente emancipatorias, productivas, digamos, creo que fue necesario, como lo fue con Alfonsín y Sarney a la vuelta en nuestras democracias, también Lula, Néstor, Tabaré, en fin, también necesitaban pararse en un escenario político que los fortaleciera para enfrentar las dificultades internas, la simetría en la relación de fuerzas en la composición de nuestras propias oligarquías. Creo que ahora, en esta otra etapa que nos toca vivir, tenemos que retomar esos proyectos estratégicos que pasan también por algo que decía Laura, que tiene que ver con la acumulación social, digamos, de esta visión y una acumulación en organización fundamental. Algo que me parecía muy importante decir es algo que vos planteas, Ricardo, que tiene que ver con la agenda del territorio de fronteras, ¿no? El territorio es sin duda el lugar de integración natural que se da y ahí tenemos que resolver, cuando resolvemos problemas ahí, resolvemos problemas más grandes, digamos, de alguna manera. Pero lo cierto es que también hay un territorio digital y que tenemos que pensarlo como si fuera también un territorio. Hay derechos, donde se realizan derechos y se accede a derechos. Hoy por hoy, pandemia mediante, el territorio digital no es solamente el de los consumos culturales, es también del territorio del derecho a la educación, del derecho a la alimentación, de la posibilidad del cobro de las asignaciones universales de emergencia, del cobro de la jubilación, de la asignación universal por hijo. Entonces estamos hablando de un territorio que hoy, digamos, que era una tendencia en los últimos 10 años, que se acelera con la pandemia, y yo creo que hay que tomarlo, y tomarlo regionalmente, no tomarlo, digamos, a nivel de Estado, porque estamos hablando de corporaciones globales, cualquiera de estas corporaciones es más que el PBI de cualquiera de nuestros países, entonces tenemos que pensarlo también como un territorio con una agenda de temas a resolver regionalmente y que tiene que ver con garantizar el acceso a los derechos y a la producción de los bienes culturales. Y después quería hacer una reflexión más en relación a la perspectiva de la historia, que no solo somos la reserva de biodiversidad, la reserva de recursos naturales,
una comunidad de 500 millones de habitantes o de seres humanos, también un mercado, para muchos lo somos, sino que también somos el territorio donde se desarrollaron pensamientos emancipatorios trascendentales, hombres y mujeres que nacieron y murieron con ideales y realizaron y concretaron grandes transformaciones. Nosotros también somos parte de esa continuidad. Si bien la coyuntura democrática, política, presenta disrupciones, hay también una línea histórica que va contando y construyendo esa línea, y en esa línea también nosotros somos parte de ese relato histórico, que lo quiero tomar acá y ponerlo sobre la mesa, porque si bien en el corto plazo parecen ser más las dificultades que las oportunidades, en realidad, en términos de acumulación social y política, son más las oportunidades que los obstáculos. Así que nada, feliz de haber compartido esta mesa. Gracias, Laura, Yuka, Ricardo, y a todos los que nos están escuchando. Muito bom, queria agradecer de coração para vocês. E só dizer assim, quando a gente estava trabalhando as fronteiras em 2016, naquele projeto que o Juca incentivou bastante junto à Unesco, a primeira coisa que o governo que assumiu o Brasil, aí, o governo Temer, né, após o golpe na Dilma, foi colocar o exército na fronteira. Né? Era o José Serra, inclusive, o ministro das Relações Internacionais. Como se vocês fossem inimigos nossos, né? Então, é um absurdo, assim, as fronteiras também servem para criar ânimos, né, e desviar o foco do que mais interessa. Então, nós estamos reconstruindo todo esse discurso xenófobo, né, para não criar mais problemas para nós. Então, muito obrigado para vocês. Beleza. Nós vamos passar para o próximo, já tem o pessoal esperando agora aí, o pessoal dos sociais. Obrigado.